Di po ni kung gamito ito matag adlaw di po ta maulaw sa mga plus. Bisa sa daghang tao gumikan kay umot ang ato nga plus. Di po mga manimahong di ka manimahong tigulang para po ni sa mga pipilang ka mga tao nga diya sa kadalanan o diya mga sa publiko mga buhatan pwede gamiton gyapon ato ang nunglading essential oil adto na sab kita nunglading relaxing oil nunglading peppermint og oil nunglading turmeric balm. And of course, ingon mo na sab ang atong sabon nga pampagwapo mga palangga yung kalimot. Atong gusto mo hamis ang ilang kutis, kutis porcelana, kutis artista, manabon mo ga kanunay sa atong Clee Gel Papaya Soap with collagen and milk. Duha ka semana gikan sa imong pagpanabon na makita na nimong resulta, ni puti na ka, ni hamis na ka. Ya magkawagtang pas mga bugas-bugas talumtom magalap up sa imong naong. Manabon kag buntag hantod paghapon, presko lang gyapon kandaan mga palangga. Kutis artista, kutis porcelana, pangpahamis sa kutis unya mo puti pagid ka mga palangga. Ang kasaligan nga sabon kaputi nga mobagay kanimo, blooming og fresh ka perme. Hamis ka na, puti ka pa. Ingon man usab ang Clee Gel Brightening Lotion with glutathione plus vitamin C og Clee Gel Rejuvenating Set nga doon sabon og serum. And of course, ingon man ang atong dungding afternoon edition balita mga palaga. Atong usab kanato sa mayong kabuton sa Viscomax Eye Drops. Ang eye drops nga kinahanglan sa atong mga mata aron nga maproteksyonan ang atong mga mata sa sobrang expose sa kainit, ingon man usab expose sa gadget, samas kanunay pagatubang sa cellphone, TV ug bantong mga radiation nga makadaot sa atong mata. And of course atong mga palangga diha kamiti kanunay sa kasaligan nga eye drops aron laho tayo tin-aw paghihapon atong pananaw hantod pagkatigulang. Atong epektibo mga garantisadong produkto mga palangga ang available gina kanunay sa atong mga parmasya dol sa iyong lugar, labi na sa nagkadayang kalungsuran, labi na partikular des may lungsod sa Rosario, Abunawan, Trento, Santa Josefa, Beruila, Loreto, La Paz, San Luis, Talacogon, Sibagat, des may Esperanza lungsod sa Prosperidad, Siyudad sa Bayugan ug dinhi sa lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur. Ingon herbal food supplement retreat. Auram sa Torre matod pa nga kabat sa 100,000 nga reward. Gitanyag kini sa LGU tag